ready na mo sa inyo mga notebook o mga ballpen, no? Ang atong mensahe karong kabuntagon is impactful eternity. Everybody say impactful eternity. Impactful eternity. Okay. So, when you say impactful, there is an impact, no? Impact. Nagaampo ako nga ang atong eternity na ay impact yun, no? Diri ning kalibutan na, and then dito po sa langit. Amen? Sa 1 John chapter 5, verse 11 and 12, no? 1 John chapter 5, verse 11 to 12 says, "And what is it that God has said? That He has given us eternal life, and that this life is in His Son. So, whosoever has God's Son has life, and whosoever does not have His Son does not have life." So, actually, this was written by John. John declares that God has given humanity the gift of eternal life through Jesus Christ, which exists exclusively, only found or only in His Son, Jesus Christ. This would mean, and this would establish that possessing relationship with Jesus means having life. So if you have Jesus, you have life. So if you have religion, you have no life. So if you are only coming here, attending FTC Royalty Center in the name of religion, that means you do not have life. You come here because you have eternal life through Jesus Christ. No? So if you reject the Son, in other words, you do not have life. You do not have life. Because eternal life, the only source of eternal life is Jesus Christ. He is our sole means of salvation. Amen? Amen. Now, what describes eternal life? When you say eternal life, this is not only for the future, no? As we would think of, say, eternal life, dito pa na sa langit, dili. When you say eternal life, it is a current experience of knowing God. So, God will give you a current experience. You will experience who God is. Mo bitaw sa una, dili man kahinimbaho, no? Amen? Dili, see? Kitang tanan, dili kita hinimbahon. Ako ray hinimbahon sa una. Dili ta hinimbahon kay mao kinay nature nato. Musimba lang tag birthday, musimba lang taog na namatay atong mama. Siyempre, dito man sa simbahan. Musimba lang taog na mga special occasion. Simba lang taog kanang simbang gabi. Kay, siyempre, musimbang po na itong crush. Pero, when you receive Jesus Christ, God will give you a special experience. Experience na wala ma-experience sa uban. Nga, pag gusto kang mahibalo sa Ginoo, kanang ma-inlove ka, no? In-love ka. Maka-experience ka sa iyang joy. Kanang kalipay nga sa diyang midawat ka ng Jesus Christ, you will experience a special joy. No? Bisan tuod o kanang dili kay katig at tugmog na, pero ang kalipay nga imong nabatunan dili masabot. Extra ordinary nga joy, no? Kanang
Grabe nga kalipay. Because when you receive Jesus Christ, you will abide in His love. Isa may naka-experience of love. Di ba, pag maka-experience kag love, ang tanan ni mong mga kaaway, imo ng amigo. Yan. Ayaw gani og experience sa love sa Ginoo, kanang divine love, di ba? Bisag pagtanaw nimo sa imong palibot, murag kaaway nimo. Ngayon man, wala mo kay love. But when you experience God's love, everybody, everyone in your environment, love yun na. Kamao kang mo love nila. Amen? That is when you receive and believe Jesus. So eternal life is often described as a gift. Dasa ni siya. This cannot be achieved or obtained by giving our tithes, by being faithful in every Sunday. No. Or joining cell group, or joining prayer meetings. Eternal life is purely a gift from God. Gasa ra gid ni siya. No? Ini gasa ni siya. Gasa sa Dios. Di ba sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you are saved through faith. It is not of yourselves, it is a gift of God, lest anyone should boast. So, eternal life, salvation, is a gift from God. Amen? So, kung gasa kini, if it is a gift, this gift of eternal life focuses on reconciliation with God. That's why when you receive Jesus Christ, you will achieve and you will have reconciliation with God. Because if you do not have salvation, you are an enmity with God. Kaaway gid ka. Ikaw gani, bigay ka ni mo duol sa simbahan kay ngano, feeling nimo ginaaway kas Ginoo. Feeling nimo kaaway kas Ginoo. Maulaw ka mo pataas imong kamot, maulaw ka magsinina og kanang pangsimba. Gusto lang nimo kanang mubo nga short. Kaya naman, you are away from the will of God. No? Ingon na mga feelings, mga pilingon mo po ka. Pilingon. Muna nga, kining eternal life, diya na nato ni madawat kang Jesus Christ. Now, there are things with no impact on eternity. Tawag yun mga temporal lang. Walang kabuluhan. 1 John chapter 2 verse 17. No? And this word is fading away. And this evil, forbidden things will go with it. But whoever keeps doing the will of God will live forever. Okay, nindot no? Whoever keeps doing the will of God will live forever. So, sa daw, kung ikaw nagbuhat ka sa kabubuton sa Ginoo, magbuhit ka hangtod sa hangtod. Hangtod sa hangtod. If you do the will of God, in other words, muadto mulapos kag langit, you will live with God forever. If you have eternal life, if you are doing the will of God, munang importante may igsoon kita, samtang buhi pa tanin ni kalibutan na, we should do the will of God. Well, what is the will of God? The will of God are the things that will make Him happy. The things that will please Him. Amen? Gusto ba ka magpahimuot sa Ginoo? Wow! Kitang tanan, bisang pagbata, tigulang, tambok o maniwang,
apil ang walay bag-ang. Naatay capacity nga magpuyo sa iyahang kabubuton. Oh, wala exempted. Siguro yung ka nga dili na ko pwede kay grabe ginapakadautan dili kay bisan pa nimo ingon ang Bible, no matter how black is your sin and how dark is your sin, God will make your sin kanang like the snow, whiter than the snow. Wow, no? And you will live forever with God. So, si Jesus, mao na nga itong as example si Jesus. Kinsa si Jesus atong kinabuhi? Siya ang atong example. What was he doing when he was still on earth? No? The assignment of Jesus is to do the will of the Father. Kasi assignment ni Jesus is to do the will of the Father. Now, sa John chapter 4 verse 34, nagaingon diya, my nourishment comes from doing the will of God who sent me and from finishing His work. Maunay concern ni Jesus Christ. The concern of Jesus Christ is to do the will of the Father who sent Him. Mao ko na nga to ang desire ko nga mo buhat ta sa kabubuton samahan nga nagpadala kang Jesus Christ. And Jesus is our perfect example. What He does is what we do. What we will do. No? And He said, my nourishment comes from doing the will of God who sent me and from finishing His work. Kini man ko nga verse sa Bible, kining John chapter 4 verse 24, was when he was with the Samaritan woman. So while Jesus was talking to the Samaritan woman, and the disciples went away to look for food. Dayon, pagbalik nila, Lord, nakadala namin pagkaon. Ingon si Jesus Christ, well, ako, nabusog na ko. Natingala sila tapa. Di siya naghatag og pagkaon ani niya. Nabusog naman siya. Sa wambot lang. So siya, basig si Gino ang naghatag ana. Then, kato niya, by the time the disciples went away to look for food, Jesus was talking with the Samaritan woman. Ining Samaritan woman has no dealings with the Israelites. Okay? They are considered dogs and they are considered dirty. And Jesus ministered to the Samaritan woman. And when He ministered the Samaritan woman, He was doing the will of the Father. Reaching the unlovable. Ay, kamaw mo mulabo mga unlovable? Ha? Amen. O laayo na dahil mo mulab ang mga unlovable. Oh. Ako bitaw ganahan man ko mulab, labi nag unlovable kay ka, ikaw una na mong tagdon. Ganang mga dili na ako ginatagad. Wala na ko'y problema na nila kay love na nakabati na sila to. Pero ikaw gani akong special treatment when you come in church. And then, ako di kang hantingon, tagtuloy ka na ako, pakapihon yung ka na ako, painunog ka na ako gatas. Hindi ko masubok na imong i-bring home ang ganang gatas. Asa, i-bring home pa nimo ang Milo. Kaya pa, Pastor, murag nagpahungaw ka. Dili ko masuko nga naman, ikaw ang akong target. Ikaw ang akong target. Ang akong gipalitan na ikaw. Wow. Dili ng mga mayo kay buot si Ginoo. Wala na ako palitin si Gino. Wala na. Wala kong mingon na, Jim, pangapi, Jim. Wala. Ang akong gingan, Leo, Rafael, pangapi na mo. Hallelujah. Praise the Lord. So, when Jesus ministered to the Samaritan woman, He was doing the will of the Father.
Mauna po'y gusto niya nga kita mag-minister ta sa mga poor and needy. Sa isang na mga poor, not necessarily walay kwarta. But they are poor in the spirit that they need spiritual upliftment and spiritual things like receiving the Lord Jesus, ministering, allowing them to know Jesus. No? Amen? Luke chapter 19 verse 10. This is the work of God, the work of Jesus, doing the will of the Father. For the Son of Man came to seek and save the lost. Hello? For the Son of Man came to seek and save the lost. So, most of me gusto niya nga atong kinaiyapot nga kung nata sa cell group, ay ano mo palabi nga kamurag-hapin murag nag-istorya niya na let out tong taon ang visitor nato. Unya, kamurag-hapin kusog kay mo kaon. Grabe po kaoy. Unya, imong gitago dayon. Iya, usaray mong gihatag dito sa atong bisita. Dapat, paghatag niya sa usa, hatag nimo sa usa, nahurot na, hatagin na pod. Kaya nga no, siya man ang atong target. Amen? Kita naata diha sa atong cell group as a minister of God. No, we need to minister. Maano mo si Jesus Christ. Di ba? Jesus Christ ministered to the Samaritan woman because he only passed by that place and he passed by that place once only, and that is an opportune time for Jesus to minister the Samaritan woman. And because he ministered to the Samaritan woman, the whole barangay in that place received Jesus Christ because he prioritized to minister the Samaritan woman. Amen? Oh, these are the assignment of Jesus. He is a friend of sinners. Number one, He is a friend of sinners. Ikaw ba, friend ka ba sa mga sinners? O kauban po ka nagpakasala sa sinners? Jesus is a friend of sinners. Another thing, He loves the outcasts. Katong mga walang-wala, outcasts, mga sinikmahan sa palad, maunay, ganahan ni Jesus Christ, di ba? Nag-minister siya kang Zacchaeus. Kinsa man si Zacchaeus, nakaadto na mong ko sa Sycamore tree dito sa Israel, dito sa dapit sa Galilean, Judean area, katong Wall of Jericho, doon lang dito. Di ba si Jesus Christ, ang una niyang giministeran, ang sinikmahan sa palad sa ilang community. Pag kuhan gani ka, tax collector gani ka, na ang naong sa mga tao sa imuha, makasasala ka. Pero giuna ni Jesus, the outcast of the society, si Zacchaeus. Number 3, He provides the needy. He provides the needy. Di ba, naay ng mga crowd ang sunod-sunod kang Jesus Christ? Kung saan ibuhat ni Jesus Christ, gi-multiply niya ang duha ka isda o 5 ka tinapay. O 5 ka isda, 2 ka tinapay. Tama tong primero. Now, He provides the needy. Ipakaon niya. Kita ba, kamo ba mo pakaon? O kapalabi lang itang atong kaugalingon, nanambok na kayo ka, kaya nga no, di ka manghatag. So, dapat, mag-provide ta, sundo na to si Jesus Christ. Atong i-emulate ang ginabuhat ni Jesus Christ. So, ang evangelism, ang atong focus niya, ang mga wala pa makadawat ng Jesus Christ. So, kinsa man tong mga wala pa cell group hangtod karon, kaya na gud nimo pero di lang gyud ka mubuhat kay ngano man.
Ambot lang. Si Jesus Christ, number 4, He makes disciples. Naghimo siya disciple. Kita ba, naghimo ba tag disciple? O nagkatakain ng gawas ng mga pulong sa atong babawa, yun na disciple. Dapat natay mag-disciple kita. Natay natigong ba? Nindot nga mag-disciple diha sa atong cell group. Munang, kung wala gani kay cell group, naglisod kay ka makatigong o mga disciples. No? So, mag-install ta og daghang mga cell group. 1 John chapter 2 verse 6. Listen to this. 1 John chapter 2 verse 6. Anyone who claims to be intimate with God. Do you feel intimate with God? Hello. Feeling ba nimo nga close kay ka sa Ginoo? Nga kung gani kay ampo-ampo. Nag-ampo ba mo? Kung wala gyud ko kakita ninyo nag-ampo ba? Siyempre, ingon mga pastor na kung mag-ampo may dito sa sikretong dapit. Nag-ampo ba ka sa imong sikretong dapit? Di ba last Sunday, prayer, the role of prayer for church growth? Di ba? Muna itong topic. Ang atong simbahan, dili kita mo tubo kung walay prayer. Mag-pray. Dapat i-pray ni mo. Nakapangalan na, nakapray na ba ka sa imong bana? Nakapray na ba ka sa imong asawa? Grabe, may lang ka mangaway ba sa imong bana? Under kainin mo imong bana, pero pag simba, di gini mo madala. Di ba nate, usahay, anak doon ha? Simba ta ha? Kung dili ka mo simba, magbulag ta. Sige, simba ta, simba. Gamitan ni mo kaisog, no? Inana ba po ka? Mingon ni mo ba na nga, di na po mo daw, bati man mo reliyon, kaya daw ang panghulga. Okay, labang mag-away mo, grabe, hulgaon man mo, puro gambana. Pero sa Ginoo, dili ni mo pakurugon. Kita joke lang. So, anyone who claims to be intimate with God ought to live the same kind of life Jesus lived. Wow. So, if you say that you are intimate with God, ought to live the same kind of life Jesus lived. So, kung close ka sa Ginoo, feeling mo close sa Ginoo, kay sigag ampo, sige ka basa sa Bible, sige ka devotional, sige ka o kanang aminaw, sige simba. So feeling mo close na gyud ka sa Ginoo. Pero how about kanang winning disciples? How about consolidating disciples? How about kanang making follow up with your disciples? We consolidate, disciple, send. Ngunit ladder of success sa usa ka tawo para mahimo siyang mapadala nato, ma-send nato siya. Unsa daw? Win, consolidate, disciple, send. We cannot send unless we win. We win and we consolidate. After winning, we consolidate souls. Making follow-up, making sacrificial lessons. No? Alam, kung nagani mo duol ni mo, kinsa may bago diri, kung nagani mo duol ni mo, naigo na sa akong wali, unya. O dapat ang matag usa, matrain yung ka. Di ba, sa Acts chapter 2, verse 42, doon nato'y upat ka mga aspects sa pagtubo. Number 1 is teaching. Di ba? Pagpanudlo. So sa simbahan, dapat na ay pagpanudlo. Kay naay mga
churchgoers, believers, for 20 years, pero wala ma-disciple. Ang ilang una-una lang, musimba lang, sa simbahan, dahil una-una dahil nag-uli. Kaya naman, wala sila ma-disciple. Dahil ilang pagtanaw sa Sunday, lingaw-lingaw lang. Oh, wala na yung na, kinang lang makatabang ko. I appreciate no sa nadi mga milagro biday sa atong simbahan, no? Oh. Grabe na itong kapower sa atong music team. Grabe. Na-amaze ko sa pagpanglihok sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Grabe, no? Amen? Amen. Actually, nag-ampo mangkuha na, Lord. Tabangi itaw niya ang mga music team. Kaya may daghang mga talent ba, mga skills. Oh, di ba? Daghan na mga skills, no? So, kamo po, magpagamit yun mo. Asa naman itong nagpagamit sa una niya? Karon dili na. Oh, magpagamit ka kay ngano. Ayaw mo pagamit sa yawa. Kamo mga yawaa mo. Ay, magpagamit ka sa Ginoo. Siyempre, nagpagamit ka sa yawa, dinayawa na po ka. So, kung magpagamit mo sa Ginoo, may mo mong Diyos nun. Kamong mga Diyos nuna mo. Kamong mga yawan una mo. Di ba? Parehara na, no? Opposite naman na. Di ba itong mama sa una, basta masuko. Grabe. Kung sa'y pangalan ni mo, Rafael, basta masuko ang mama, yawa. Na po ning yawa ay. Ning uli na po. Mayroon rin mo musuban. Grabe. Memorize lagi ni mo, pastor, ang mga language sa mama. Maupo na akong mga nakatunan sa akong mama sa una. Pag uli na ako, napod niya eh. Unya kay na pastor naman ko, nanghambog na siya na ako, dili na yawa. Katong akong yawa, wala na, dili na yawa akong pangalan. Ikaw, magpadayon kay kagdautan, yawa kay pangalan sa imong mama nimo. Munang ayaw na. So magpagamit mo sa Ginoo. Amen. Amen. O ayaw po palupig, paggamit sa Ginoo. Next Sunday na po dire. Lahat na po nga worship leader. Di po ko pagansi, oy. Labi ka na kay talent. Wala. Kung volunteer dire kay gamiton ka sa Ginoo. Amen. Kung mahatagan ka sa dihog sa Ginoo, nindot kayo na. Amen. Praise the Lord. So, dapat kita ng mga disciple, dapat dili ta maluya sa pagpagamit sa Ginoo. Maluya ta kung dili ka maka-evangelize, maka-win og souls, maka-consolidate, maka-disciple, o maka-send. Amen? Kay pareha kang Jesus Christ. Kung sa'yo gingon ni Jesus Christ, my meat is to do the will of the Father. O sa lain na translation, my nourishment comes from doing the will of God who sent me and finishing His work. Let us finish the work of God. Sa una, aktibo kay ka. Sa una, active kay ka. Grabe kay ka mo encourage sa Ginoo. Sa mga tao. Nya karon ikaw na i-encourage. No. Dapat na to finish na to ang work sa Ginoo. Amen ba? Amen? Amen. Praise the Lord. Kanino kaya asa mangi gusto nimo? Kanang magdadasig ka o ikaw kanunay dasigod? Kanang bitong ikaw kanunay dasigod, hasta kapuya yan nga kinabuhi. Pero ang nindot nga kinabuhi kanang magdadasig ka sa Ginoo. Dagan kag mga souls nga imong nadala diha sa tiilan sa Ginoo. Amen? Amen. Sa Ephesians chapter 5 verse 1 and 2, follow God's example in everything you do. Just as much love child imitate his father. Verse 2, be full of love for others. Grabe. Be full of love for others. Kita magod,
naluwas ta, iluwas ta sa Ginoo, dili lang taman sa imuha. You are saved by God. When you receive Jesus Christ, you are saved. And that does not stop from there. You need to share that. Ano, naman ka kay kalipay. O kung nagkalipay ka, mugawas man gina. Diba? Kana bitaw makapasar ka o kanang okay, sayan. Katong nakapasar ka o let wala ba ka mo ambak? O niamba ka? Ha? Grabe po ka eh. Mura po ka sinura honor de eh. Wala. Nakapasar ko din. Ano aray mo reaksyon? Pambis actor, actress man na. Pero na-portray niyo mo ang nakapasar ka din. Pero nayo ba nga nura panong Vilma Santos na style? Nakapasar ka so ano man tamo ng Vilma, di ba? Pastor, alam mo ko kitaan na yung mga kwan ay. Igulang ng gilay ka, Pastor. Yung ano, kanang yung mga artist lang hingan lang, nakaila po si Sister Pony. Pero kini mga bataon, ang ilang nailan si wala na po ko kaila sa inyong mga dita, no? So, follow God's example in everything you do, just as much love child imitate his father. So, follow. Be a follower of God. So, kung si Jesus Christ busy sa work, dapat busy po ta sa work. No? Kita, kanang atong trabaho, dili na ang ultimate thing. Hello? Amen. Kining pag-play sa music diri, nindot na kay ka mo play, pag-worship diri, nindot na kay ka, nindot kay na maayo na siya. Kinahanglan na sa simbahan, pero that is not the ultimate thing that will make God happy. What makes God happy? Kanang soul winner ka. Di ba? Soul winner ka. Tanawa to, ang mga disciples, look at the disciples. They went away to look for food and they brought something from the city, from that region of Samaria. Ningon ba si Jesus Christ? Naka-appreciate yung to ninyo ba? Kaya nakadalagin mo, maayon mong sales dog ba? Yun sa ninyo. Wala. Pero sige nga, nakakaon ako. Kung kamoy, kung ano to, nag-adto mong siyudad, piting layo, ika mong grugongon, niya pag uli ni mong grugongon, na nagulat si Jesus Christ dito, niya, si Jesus Christ, niya na, nakakaon ako. Malipay ka mo? Busog na ko, nakakaon ako. Niya, saan na Jesus? Kaya akong gitalaw, saan naman lang ginamo? Wala na gisbuti, no? Meaning, ang kanang pagpanarbaho din nato makawintag talag, bisita sa pag-win, pag-consolidate, pag-disciple o mga talag, maunay makapalipay dito sa Ginoo. Kay imagine, ingon ang Bible, kung makadalaga pag usak ka talag dito sa langit, ang the whole of heaven will rejoice. Imagine that. Pero magdala kag manok dito, dili malipay. Na manok ni San Pedro, dili malipay ang Ginoo kay manok ray mong nadala. Ang makalipay ang kalag. Amen. Praise the Lord. Matthew chapter 6 verse 19 to 20. Don't store up treasures here on earth where they can erode away or may be stolen. Verse 20, store them in heaven where they will never lose their value and are saved from thieves. Wow, no? Sa Matthew chapter 6 verse 19, do not store up treasures here on earth, but store up treasures in heaven.
things that will give impact on eternity. Mauna yung kuhan, I'm going to do it very quickly. Colossians chapter 3 verse 2. Colossians chapter 3 verse 2. Let heaven fill your thoughts. Don't spend your time worrying about things down here. No? Kung sa laing na translation pa ni, ayaw ibisi ang imong mga huna-huna niining kalibutana. Ayaw sige gasto kanunay nagsigig kabalaka. Wala usaon na lang ning akong anak makasalba ka ani. Kung saan lang igasto. No? Sige kag una spending your time worrying about things right here, down here. But that instruction is something of impact on eternity is let heaven fill your thoughts. So maggunaw ka nga mga langit nun na puno sa imuhang panguna-una. Ayaw nang kanong saan ka ako ma-PhD, kanong saan ka ako makapasar ni ini. Importante man na siya. Pero that will not derail your attention to the heavenly things. Amen? Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father. No? Dili tanan nagsulti nga, Lord, Lord, makasulod sa gingharian sa Dios. Pero siya lang nga nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. No? Ang kabubuton sa Ginoo, kanang winner of souls ka. Soul winner ka. No? Kadanin mo ni simbahan, naatay ginawin. Naatay ginadisciple. Amen? Isabot sa nato ka busy sa atong kuya, busy sa atong classmate, sa atong eskwela, bisag kan dapat ang atong full attention naa sa attention sa will sa Father. Amen? Ning graduate na lang ka, wag yung gyapon kay usang nga nadala sa Ginoo. Hastang bana nimo, wag gid madala nimo. Kay ngano, wala. Ang imong attention naa sa mga worldly things. Worried things. Worrying about things down here on earth. No? No. Sa John chapter 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. If you love me, you will keep my commandments. Do you love the Lord? Amen. Do you love His commandment? Amen. So if you love Him, keep His commandments. Lana kasimple lang ang gisugo sa Ginoo nato. Tumano nato ang iyang commandment. Kung sa iyang commandment, the greatest command. What was the greatest and the greatest command of Jesus Christ in our lives? It is found in Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And lo, I will be with you, teaching them to observe all things, and lo, I will be with you. Kaning pagwali, pag soul winning, evangelism kita, no? This is an act of love for God. If you love God, you love people. Amen? So how do you know that you love God? You act, you soul win, no? Aiming to reconcile. Because your purpose is that person you brought in church, you brought in the cell group, you want him to be reconciled with God. Grabe na, di ba? Kaya siya na tao, grabe na engage sa drugs, na engage sa kanang sexual immorality, na engage sa inom-inom.
kung ang iyang padulungan, padulong yun sa kangit-ngit. So if you invite him or her in church, maluwas siya. Munindot ang iyang kinabuhi. Gusto ba ka nga munindot ang kinabuhi sa imong classmate? O kinabuhi sa imong bana? Di ba kanay mong bana, kusog kayo manumbag ni mo? Ako kusog kayo ko manumbag sa una. Number 1 ko, notoryo sa among baryo. Pastor, murag dili ka katuruan ba? Kaya murag santo imong naong. Murag lang. Pero, ako ang gikaintapan sa among barangay. Yan ay nangagisi kani akong kilay. Pero, sa dihang na ako sa Ginoo, wala, nanindot na akong kasing tao. Ako na ang pinakabuutan na tao. Kaya nga, ipabuutan ng sa Ginoo. So, evangelism is an act of love. Act of love to God. If you love God, you evangelize. You share the gospel. No? A true disciple wins soul. That is our ultimate and divine assignment. No? Lifestyle nato ang mag-win. Lifestyle nato ang mag-consolidate. Lifestyle nato ang mag-disciple. Lifestyle nato ang mag-send. Mahimong leader of leaders. Kanang singing, nindot na. Okay na diri, nagpagamit ka sa Ginoo. But that is not the ultimate thing. Kanang magsayaw, kamurin dancing, okay na, nalipay si pastor. Pero, dili na ultimate thing, no? Amen? Oh. Kanang atong work, bisita sa work, nindot kay na, kay makatabang na sa itong pamilya, makapabuhi na sa imong kaugalingon. Pero, that is not the ultimate thing. What is the ultimate thing? And that will make God happy. Kanang mag-soul winning ta, mag-disciple ta, mag-consolidate ta. So, nindot tang tanan, igsoon. Hallelujah.